नमस्कार. गुरुचरित्र अध्यात्म या माझ्या युट्यूब चॅनेलमध्ये मी कल्याणी तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करत आहे. श्री स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन. श्री गुरुदेव दत्त. श्री दुर्गाये नमः. आज नवरात्रीचा दुसराच दिवस आहे. मा ब्रह्मचारिणीची आज पूजा केली जाते. तिच्यासाठी जी काही आपली भक्ती असेल ती पूर्णपणे आपण अर्पण करावी. असं बघा, नवरात्रीमध्ये प्रत्येक दिवस हा खूप महत्वाचा मानला जातो. त्या दिवशी त्या देवीची अगदी मनोभावे पूजा केली जाते. तर नवरात्रीच्या दुसऱ्या दिवशीच आपण तिसऱ्या अध्यायाचं देखील पठण करणार आहोत. आता तिसरा जो अध्याय आहे त्याची जर इच्छापूर्ती बघितला तर म्हणजे तुमचे जे विरोधक असतील, शत्रू असतील, हितशत्रू असतील, त्यांच्यापासून जर तुम्हाला सुटका करून घ्यायची असेल तर या तिसऱ्या अध्यायाचं पठण देखील तुम्ही अवश्य केलं पाहिजे. आता ह्या अध्यायामध्ये माता ब्रह्मचारी ह्या देवीची तर पूजा केलीच जाते आणि ह्या अध्यायामध्ये काय सांगितले, दुर्गे मातेनं पूर्णपणे सेनापतींसहित महिषासूरचा वध कशा पद्धतीने केलाय ते या अध्यायात समजावून सांगितलंय. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या तिसऱ्या अध्याय. अथ श्री दुर्गा सप्तशती तृतीयो अध्याय. सेनापतियो सहित महिषासुरकाव ध्यानम. ओम उद्यद्धाणु सहस्रकांती मरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यां भीतिं वरं हस्ताब्जे ददती त्रिनेत्र विलसद्वक्त्राविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमां शूरत्न मुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्. ओम ऋषिरुवाच. निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासूरः सेनानिधिश्चुरः कौपाद्ययो योद्धुम् अंबिकां स देवी शरणवर्षे वववर्ष समे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयत् तत्स्याच्चित्वा ततो देवी लीलयेव शरोत्करान् जघान दुर्गान् बाणयन्तारं चैवं वाजिनान् चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्चितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वान् माशुगैः सच्छिन्दन्वा विरतो हताश्वो न हतसारथिः अभ्यधावत तां देवी खगचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खगेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खगो भुजं प्राप्य प्रपालनृपनन्दनं ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बरान् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलमुच्यत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषश्च मूपतो आजगाम गजारूढ चाहं श्रीदशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमोचात देव्यास्ताम्बिका द्रुतम् हुंकारविहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदभिसच्छिन्नत् ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोचेत् श्रीदशारिणा युद्धमानो ततस्तौ तु तस्मान् गान्मही गतो युयुधोति सर्रब्धो प्रहाहेरत दारुणे ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण क्षिरक्षामरस्य पृथक् कृतम् उद्रग्रश्चैरणे देव्या शीलावृक्षादिभिहतः दन्तमुष्टिस्थलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापाते शृणयामास चोद्धतम् बाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तयान्धकम्
उग्रास्यमुग्रवीर्य च तथैव च महाहनु त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यसिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शरैर्निन्नेयमक्षयम् एवं सक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांशीतुण्डाप्रहारेण क्रूरक्षैपेतथापरान् लाङ्गुलताडितां धारण्या शुङ्काभ्यां च विदारितान् वेगेन काश्चिदपरान् देव भ्रमणेन च निष्पासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथाणीकम ध्यावत सोऽसुरः सिंहं हन्तु महादेव्यः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुचक्षिप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णामहि तस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेनाहतच्च शब्दभिः प्लावयामास सर्वतः द्रुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घना श्वासनीलास्ताः शतशो निपेतुर्भनसोचलाः इति क्रोधसमाध्याप मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदाकरो सा क्षिप्त्वा तस्य वेपाशं तम्बबन्ध महासुरं तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहाभवत् सद्यो यावतस्याम्बिकाशिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खगपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः तं खगचर्मणा सार्धं ततः सोऽम्बुन्महागजः करेण च महासिंहं त चकर्षं जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खगेन अग्निकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका बाणमुत्तमं पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना नर्णद चासुरः सोऽपि बलवीर्यं न दोदतः विशानाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च ताणप्रहितास्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तमदोधूत मुखरागाकुलाक्षरां देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतैत्रैव गर्जिष्यन्ताशु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पद्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद देव्या वीर्येण संवृता अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासीना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो आहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रहर्षं च परं जगमुः सकला देवतागणः तुष्टुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यै महर्षिभिः जगुन्दन्दपर्तयो ननृतो क्षांसरोगणाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्याय सम्पूर्णः। ॐ श्री दुर्गायै नमः।